Hi guys, good morning everyone. So mao today birthday na ako karon sa plus 1 na pud usap. Oo, pero masulubon na ako ang adlaw na tawhan day gumikan kay anak sa ako ang first cousin. Itanom siya karong adlaw. So not sure maghanda kay wala po ihanda, pero okay ra, at least baskog akong panglawas. So maara man gid kanunay nako nga maara jud nay dakong ganti sa akong kinabuhi nga kanunay kong baskog. Then of course kanang maskin pa sa kalisdanan sa akong kinabuhi, at least mapasalamaton gyapon ko guys kay niya makautang ta ginagmay, makabayad ra pod dayon. Mao to, mapasalamaton ko sila ba makagahom og diin baskog ko permi, ilabi na gid sa ako ang mama, sa akong papa ana. So malipayon ko maskin og wala lang say handa karon kay anak sa ako ang first cousin ni panaw ngadto sa laing kalibutan, then karon sad siyang adlaw ilubong. So mao to siya. So sa mga in-greet sa ako ang page or in comments ako mga nag-post ako ang account, so daghan kayong salamat sa inyong tanan. So maro to siya. I hope nga tagaan pa jud ko og taas pa gyud nga kinabuhi sa laban makagahom. So again, salamat kaayo ug maayong buntag kaninyong tanan. So mao ni akong outfit karon. Mga kaante gumikan kay maglubong mirong adlaw unya dapit. So padulong ko dito pero napakoy agion kadyot. Importante tong kalihukan. So mao to siya. Bye bye ug God bless inyong tanan.